रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, या कह सकते हैं कि फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर, वाइब्रेटर भी इसको कह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर किसको कहते हैं? अगर एक मैस अटैच हो स्प्रिंग के साथ और स्प्रिंग एक बॉल के साथ अटैच हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। नॉर्मल पोजीशन इस मैस की ओरिजिन, ये ओरिजिन कहलाती है। अगर हम इसको इधर खींचें तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस मैस एम को हमने डिस्प्लेस करके हटाकर खींचकर इधर किया हुआ है। ओरिजिन से कितना फासले, ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से बन रहा है ये स्मॉल एक्स है, इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल एक्स कह दिया। यानी इस मैस एम को हमने स्मॉल एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ। अब जब हमने मैस को डिस्प्लेस किया इस तरफ, चूंकि स्प्रिंग में एक इलास्टिसिटी होती है, तो उस इलास्टिसिटी की वजह से एक फोर्स आएगी जो चाहेगी कि मैस इस तरफ जाए। भले हमने फोर्स अप्लाई करके इस मैस को इस तरफ खींच दिया है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैस को इस तरफ खींच दिया है, लेकिन जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से फोर्स है, वो फोर्स कोशिश करेगी कि मैस इस तरफ जाए, लेफ्ट साइड पे जाए। मैस जो डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो मैस कवर कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट मैस कवर कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और जो फोर्स मैस को, स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो मैस को इस तरफ खींच रही है लेफ्ट साइड पर, वो इस तरफ डायरेक्शन में है। यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि मैस को इस तरफ खींच रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, और मैस की डिस्प्लेसमेंट हो रही है राइट हैंड साइड पे। देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स मैस को इस तरफ खींच रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, और मैस की डिस्प्लेसमेंट हो रही है राइट हैंड साइड पर। हम अप्लाई फोर्स करके इसको राइट हैंड साइड पे ले जा रहे हैं, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स और मैस की जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस के। अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। आइए देखते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ जा रही है और मैस की डिस्प्लेसमेंट, यानी रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश कर रही है कि मैस इस तरफ जाए, इस तरफ उसकी डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की, और मैस की डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही थी? राइट साइड पर, इस तरफ हो रही थी। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम यहां पे लगा देंगे माइनस एक्स। माइनस सिर्फ यह जाहिर कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे, और ये माइनस साइन यहां पे आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इक्वेशन 1 का नंबर दे देंगे। अच्छा, ये इक्वेशन 1 के बाद आपने एक चीज पढ़ी हो फिजिक्स में खास तौर पे, कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को V से जाहिर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव डेरिवेटिव लें, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव डेरिवेटिव लें तो वो फोर्स के बराबर होता है। नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। तो यह मैं लिख भी देता हूं, फोर्स F कैन बी expressed as negative derivative of potential energy V। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें तो फोर्स के बराबर होता है। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया। फोर्स, अब वो जो फोर्स स्प्रिंग को खींचने में जो फोर्स लगाई, जो स्ट्रेचिंग स्प्रिंग में की और उसने डिस्टेंस कवर किया, वो हमारा वर्क कितना हुआ। अगर हम वो वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 से हम वो वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा वर्क? द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग कहते हैं खींचना, इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग,
स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में टू ए स्मॉल डिस्टेंस dx जो वर्क डन हुआ वो हम इक्वेशन 2 से कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन 2 को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, माइनस dv इज इक्वल टू f इंटू dx। वैसे भी हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स की जगह पे f और डिस्टेंस की जगह पे dx। अब जो वर्क डन हुआ है वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो dv हो जाएगा माइनस एफ इंटू dx। ये इस f की जगह पे इक्वेशन 1 से हम f की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 f किसके बराबर है, माइनस kx। तो इस f की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो dv इज इक्वल टू ये वाला भी माइनस ये वाला भी माइनस, तो kx इंटू dx। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। इक्वेशन 3 को हमें इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स। लिखा कि इंटीग्रेट इक्वेशन 3 विद इन लिमिट्स। लिमिट्स के अंदर इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करो। लिमिट्स कौन सी है, लिमिट्स हम 0 टू x अप्लाई करेंगे, तो dv इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया था kx इंटू डी ऑफ एक्स। यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या है, 0 टू x हमारी लिमिट्स है, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, v हो जाएगा इधर, और यहाँ k कांस्टेंट है, k बाहर ले जाएं, 0 टू x डी ऑफ एक्स। अब इस x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर है 1, खुद उसमें 1 ऐड करेंगे और यही चीज उठाकर नीचे लिख देंगे, तो x2 पावर यानी कि x की पावर 2 नीचे 2 इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा, तो k इसके इंटीग्रेशन से x2 ओवर 2 लिमिट पुट करो k। अब ये जो अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट हमारी क्या है, x है, अपर लिमिट हमारी x है, अपर लिमिट x पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो 0/2 तो कुछ भी नहीं, तो k x स्क्वायर ओवर 2 v। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम 4 कह देते हैं। बात हमें पता है, सबको पता है, आपको भी पता होगी, बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है जो कि 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, 9वीं क्लास में होते हैं, कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma। बच्चे को ये बात पता, इक्वेशन 5 कह दें इसको। अच्छा, अब इक्वेशन 5 में जो m है ये मास है, a है एक्सेलरेशन। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आंखें बंद करके सेम कर दो, m a इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, एक्सीलरेशन का एक फार्मूला होता है, आपने सुना होगा कि एक्सीलरेशन सेकंड डेरिवेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम के साथ लिया जाता है, तो x का जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर विद टाइम, तो ये एक्सीलरेशन के बराबर होता है, यानी ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है। तो इसकी जगह पुट करो, a की जगह ये फार्मूला पुट करो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। m उस तरफ ले जाओ, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर एक्स, m को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। वही इक्वेशन है, दोबारा लिखा, ये इक्वेशन 6 हो गई, तो इसको इक्वेशन 6 का नंबर दे दिया। इक्वेशन 6 में आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 6 इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका एक सोल्यूशन है जो कि रियाजी दानों ने किया है।
اب ہم چونکہ ریاضی دان تو ہے نہیں تو جو سولوشن کیا گیا وہ ڈائریکٹ یوز کریں گے, اس کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ کیسے ہے. The general solution of this equation is the general solution of this equation is بڑا سمپل سا سولوشن آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. x is equal to a sin omega t. سکروڈنجر ویو ایکویشن کی ڈیریویشن میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ psi is equal to a sin omega t. یہ ایکویشن دیکھی ہوگی. تو psi ایک ڈسپلیسمنٹ ڈسٹینس تھا, اس کو ہم نے psi بولا تھا. تو اب اس کی جگہ پہ x کر دو تو a sin omega t, سمپل بات ہوگی. x is equal to a sin omega t, یہ ایکویشن 7 ہو گئی. اب اومیگا کس کے برابر ہوتا ہے یہاں we now omega is equal to, ہم نے اسکول فزکس سے پڑھا کہ omega is equal to k over m, انڈر روٹ k over m. انڈر روٹ k over m یہ اومیگا کی ویلیو ہے. ابھی آئی کیسے, تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ ذرا تھوڑا دیکھیں, توجہ ادھر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ f is equal to m میں, اور f کس کے برابر ہوتا ہے مائنس کے x is equal to m میں. بچے کو پتا, m a ادھر کر لیں, مائنس کے x کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ناراض نہیں ہوتا. a is equal to مائنس کے اوور m انٹو x. ٹھیک, تو یہ ایک ایکویشن, اس کو ایکویشن a کہہ دیتے ہیں, ایکویشن a کہہ دیں اس کو. اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ایسیلریشن کو ہم اومیگا کی ٹرمز میں لکھنا چاہیں, ایسیلریشن کو اومیگا کی ٹرمز میں لکھنا چاہیں تو ایسیلریشن برابر ہوتا ہے مائنس اومیگا اسکوائر ایکس. اس کو ایکویشن b کہہ دیتے ہیں. کمپیئر ایکویشن a اینڈ b, ایکویشن a اور b کو کمپیئر کریں تو مائنس اومیگا اسکوائر ایکس از اکول ٹو مائنس کے اوور ایم ایکس. تو کمپیئر کرنے کے نتیجے میں مائنس سے مائنس اڑ گیا, ایکس سے ایکس اڑ گیا, اومیگا اسکوائر برابر ہوا کے اوور ایم, یعنی کہ اومیگا برابر ہو گیا کے اوور ایم انڈر روٹ. تو یہ وہ اومیگا کا فارمولا ہے جو ہم نے ڈائریکٹ یہاں پہ لکھا. یہ آپ نے اسکول کی فزکس میں پڑھا ہوگا, لیکن پڑھے ہوئے زمانہ گزر گیا تو بھول گئے ہوں گے. سمپل ہو گئی کہانی ہماری, بڑی سمپل ہو گئی. تو 7 میں پٹ کریں x is equal to a sin اومیگا کی جگہ k over m, یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1/2t. تو یہ ایکویشن آپ کی عزیز طلباء ایکویشن 8 ہو گئی. اسی ایکویشن 7 کو تھوڑا مولڈ کریں. we now اومیگا is equal to 2 pi فریکوینسی یہ بھی ہوتی ہے. تو ایکویشن 7 کیا بنے گی, ایکویشن 7 کیا بنے گی, x is equal to a sin اومیگا کی جگہ 2 pi فریکوینسی انٹو t. اس کو ایکویشن 9 کہہ دو. اب ایکویشن 8 اور ایکویشن 9 کو کمپیئر کرو. بالکل کمپیئر کر سکتے ہیں. کمپیئر ایکویشن 8 اینڈ 9. ایکویشن 8 اور 9 کو کمپیئر کرو. اس نے کون سا برا مان جانا ہے. تو اگلے پیج پہ کمپیئر کرتے ہیں, جگہ کم ہے. جب ہم نے ایکویشن 8 اور 9 کو کمپیئر کیا, کمپیئر کرنے کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے برابر لکھ دو. a sin k over m 1/2t is equal to a sin 2 pi frequency t. اب اس میں سے کچھ کٹے گا وہ چپ کر کے کاٹ دو. t سے t اڑا کے رکھ دو, a سے a اڑا کے رکھ دو. یہاں بچے گا sin k over m. اب ہم نے سائن کو بھی کمپیئر کرنا ہے. جب سائن کو کمپیئر کریں گے تو سائن بھی اڑ جائے گا, لیکن ان کو ہم ویسے نہیں کاٹ سکتے, یہ اینگل ہے. تو یہاں بھی ملٹیپلائی کر دو سائن انورس سے, یہاں بھی ملٹیپلائی کر دو سائن انورس سے. تو یہ سائن اور سائن انورس تو اڑ جائیں گے. یہاں بچے گا k اوور m 1/2 2 pi فریکوینسی. تو آپ کا کام تقریباً ہو گیا ہے. بس بات ختم, کہانی ختم ہو گئی. تھوڑا سا اس کے ساتھ اور کھیل لیتے ہیں. فزیکل کیمسٹری از آل اباؤٹ کھیلنا. فزیکل کیمسٹری پڑھنی نہیں ہوتی, فزیکل کیمسٹری میں کھیلنا ہوتا ہے. کھیل کے دیکھ لیتے ہیں, کھیل ہی تو رہے ہیں. اس کو ذرا ادھر لے آؤ. 2 pi فریکوینسی, یہ فریکوینسی ہے, ویلوسٹی نہ سمجھ لینا, فریکوینسی ہے 1/2. تو فریکوینسی دیکھو بھائی, آپ نے سنا ہوگا
کہ فریکوینسی برابر ہوتی ہے سی اوور لیمڈا کے، اور 1 اوور لیمڈا برابر ہوتا ہے ویو نمبر کے. تو فریکوینسی ہم اس کو سی ویو نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. تو 2 پائی فریکوینسی کی جگہ سی ویو نمبر کے اوور ایم یوں لکھ لو بھلے. تو فریکوینسی ویو نمبر ادھر ہی رہے گا، کے اوور ایم ادھر پہلے ہی ادھر ہے، تو جب 2 پائی سی ادھر جا کر 1 اوور 2 پائی سی ہو جائے گا. تو یہ ایک فارمولا ہمیں مل گیا ویو نمبر کا. پاس ایک کوشچن ایگزام میں آتا ہوتا ہے ڈائی ایٹامک مالیکیول کی وائبریشن کے حساب سے. تو اگر ہمارے پاس ڈائی ایٹامک مالیکیول ہو تو اس میں 2 ایٹم ہیں، ایک ایٹم یہ، دوسرا ایٹم یہ، دونوں ایٹم یوں سمجھو کہ اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو 2 میس ہو گئے. تو ہم جب بھی ہمارے پاس 2 میس ہوں تو ہم ریڈیوس میس یوز کرتے ہیں. ریڈیوس میس کا سمبل ہوتا ہے میو. تو یہ ایکویشن کیسے بن جائے گی؟ ویو نمبر از اکول ٹو 1 اوور 2 پائی سی، یہ کے ہے فورس کانسٹنٹ، میس سپرنگ کا جو فورس کانسٹنٹ ہے، اوور ریڈیوس میس. تو یہ ایکویشن کچھ ایسے بن جائے گی. کلاسیکل ٹریٹمنٹ آف ہارمونک اوسیلیٹر، اگر آپ مجھے کہیں گے کمنٹس میں بتائیں گے تو میں کوانٹم میکینیکل ہارمونک اوسیلیٹر پر بھی بات کروں گا، لیکچر دوں گا. وہ ایک کمپلیکیٹڈ اور طویل سا ٹاپک ہے. تو اگر آپ کہیں گے، آپ ضرورت محسوس کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھو یار. اور یہ نا اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا. اللہ حافظ.